16.29 sampai 16.29 sampai lebih kurang 16.30 sekian ya. Coba terjemahkan. 16.29 sampai berapa tadi ya? Berapa? 16.30 sampai 16.45, begitu itu keterangan daripada ahli. According to the statement made by another expert, that is Mr. Nur Saman, the cyanide was, maksudnya cyanida masuk ke dalam minuman itu antara pukul 16.30 hingga 16.45. The cyanide was put into the coffee between 4:30 p.m. and 4:45 p.m. Ya, jadi saudara mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nur Saman itu adalah, tadi di presentasi saudara, adalah spekulatif. And that is why you said that what Mr. Nur Saman has said is speculative. Yes. Ya, betul. Bisa saya jelaskan kembali alasannya kenapa itu spekulatif? Could you please explain the reasons as to why the statement is speculative? Because the way I understand the experiment to have occurred, karena cara saya memahami eksperimen tersebut terjadi atau dilakukan, he assumed a certain amount of sodium was. Ia mengasumsikan ada sodium dalam jus tertentu. He assumed that the same amount of the cyanide was present. Ia mengasumsikan ada ion cyanida dalam jumlah yang sama. And he must have assumed the temperature of the coffee when the cyanide was added to it. Dan ia pasti juga mengasumsikan tentang suhu atau temperatur dari kopi ketika cyanida dimasukkan ke dalam kopi tersebut. So if the temperature of the coffee was hotter or colder than his experiment assumed, jadi apakah temperatur dari kopi tersebut lebih panas atau lebih dingin, maka eksperimen yang dilakukan itu didasarkan pada asumsi. Or if the cyanide was added as a liquid or added as a solid. Begitu pula apakah cyanida tersebut dimasukkan dalam bentuk cair atau dalam bentuk padat. Or that the cyanide, if it was in a liquid, may have already broken down in the liquid before it was added to the. Atau apakah cyanida tersebut apabila dalam bentuk cair sudah terdegradasi atau terurai sebelum cyanida tersebut dimasukkan ke dalam kopi. Cukup ya, penasihat cukup, gantian. Enough please, enough. 10 menit ya, 10 menit ya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli tadi mungkin bisa terjemahkan secara cepat. Mr. Expert, you said. Saudara ahli mengatakan circum of death, kematian karena cyanida. Tapi bukti toksikologi seperti tadi disampaikan tidak mendukung. Apakah seperti itu? Are you saying that tadi apa? Causes of death? Ahli setuju. Circum of death. Circum itu apa, Pak? Penyebab kematian tadi dari awal. Tadi kan ditanyakan saya. Penyebab itu cause. Apa namanya? Circumstances. Ya, circumstances of death. Ya. Maksudnya apa, Pak? Tadi kan dijelaskan di sini. Saya tulis di sini. Semua yang fakta yang mulai di jalur oral itu sudah dijelaskan bahwa setuju bahwa itu karena cyanida, karena melalui jalur oral. Tetapi bukti-bukti yang ada di tubuhnya, bukti toksikologi tidak mendukung. Apakah seperti itu? Is it true that you have said that cyanide was, maksudnya cyanida itu ada, tetapi bukti-bukti toksikologinya tidak mendukung, begitu Pak? That cyanide was present, however toxicological evidence does not support that. Where was the cyanide present? In the milk? Tadi Bapak bilang ada cyanida, yang Bapak maksud itu cyanida yang di mana? Yang di minuman kopi susu? Minuman atau kopi susu. In the milk, in the Vietnamese coffee.
Yes, so I accept that cyanide was in the Vietnamese coffee. Ya, saya menerima adanya cyanida di dalam kopi Vietnam. Ya. I don't know when it was added to the coffee. Saya tidak tahu kapan cyanida itu dimasukkan ke dalam kopi. And I accept that some of the coffee looked like it had been drunk. Dan saya juga menerima bahwa kopi tersebut sepertinya telah diminum. I don't know how much was drunk. Tetapi saya tidak tahu berapa banyak yang diminum. And then when the samples were analyzed, Dan kemudian ketika sampelnya dianalisis, there was no evidence in the samples that significant amounts of cyanide were drunk. tidak ada bukti di dalam sampel bahwa ada cyanida dalam jumlah besar yang diminum atau terminum. Sampel yang dimaksud sampel dalam lambung atau sampel minuman? Which sample do you mean? Sample in the stomach or sample in the Vietnamese coffee? Sorry, in the body. So urine, Maaf, stomach. maksud saya yang ada di dalam tubuh, di dalam air Oke. seni, di dalam lambung, dan sebagainya. Saudara ahli mengatakan formalin akan menyingkirkan atau mengenyahkan cyanida. Apakah You benar? said that formalin would remove cyanide. Apabila fakta di persidangan ada dokter, dijelaskan juga di persidangan, sudah memasukkan 3 liter formalin melalui pembuluh darah vena terhadap korban. A doctor has injected 3 liters of formalin through the veins into the body of the victim. Sudah. Kemudian setelah diinjeksi, apakah pengaruh formalin dalam gugus reaksi kimia dengan cyanida setelah pemeriksaan, pada saat pemeriksaan, apakah dominan menyingkirkan seperti yang disampaikan oleh saudara ahli? After the injection of formalin into the body of the victim, would there be chemical reactions between the formalin and the cyanide, as a result of which cyanide was removed from the body? In the blood vessels, so the blood vessels, the veins and the arteries is where the formalin was injected. So therefore any cyanide in the blood would be removed if it came into contact with formalin. Dalam pembuluh darah, yaitu tempat dimasukkannya formalin. Begitu formalin bersentuhan dengan pembuluh darah, maka cyanida yang ada di dalam pembuluh darah tersebut akan disingkirkan atau terdegradasi. Apakah dominan menyingkirkan ion cyanida di dalam darah, empedu, urin? Would the injection of formalin dominantly remove the cyanide found in the liver, in the urine, and in the bile? I would not expect them to go into the urine. Seharusnya formalin tidak sampai ke air seni, tidak akan masuk ke air seni. Because we usually don't have blood in our urine, so it's protected, so the formalin can't get to our urine. Karena biasanya tidak ada darah yang masuk ke dalam air seni, jadi air seni itu terlindungi. It may have got into the liver, depending on how much formalin was put in the body. Tetapi formalin bisa saja masuk ke hati, tergantung pada berapa banyak formalin yang dimasukkan ke dalam tubuh. 3 liter. 3 liters. We have 6 liters in our body, so depending on how much it was pushed around, Di dalam tubuh ada 6 liter darah, jadi tergantung berapa banyak darah yang tertolak atau tersingkirkan oleh masuknya formalin. so it's possible that if the liver came in contact with the formalin, and that was the liver that was tested, Jadi ada kemungkinan
hati tersebut bersinggungan dengan formalin, tetapi untuk itu harus dibuktikan melalui pengujian. that all the cyanide would have been gone. Maka sianida yang ada di dalam hati akan hilang. Pengujiannya seperti apa? Jelaskan. What kind of testing should be performed on the liver to find out that the cyanide that was initially present was gone due to the injection of formalin? You would have to look for formalin in that liver because you can't look for cyanide. So if you looked for formalin and found it, Jadi harus dicek apakah ada formalin di dalam hati. Karena di hati tidak ada sianida. Jadi harus diperiksa apakah di dalam hati ada formalin atau tidak. Apakah 3 liter formalin yang tadi diinjeksi itu bisa menghilangkan tiosanat? Menghilangkan apa? Thiocyanat. But the 3 liters of formalin that was injected remove thiocyanat. Remove thiocyanat. Thiocyanat. oh, yes, it would. Yeah. If it came in contact with the formaldehyde, yes. Ya, kalau thiocyanat tersebut bersinggungan dengan formalin, ya. Cukup ya? Cukup. 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 That's enough. Cukup. Satu lagi, Mulia. Apakah ini mau diteruskan sampai habis maghrib atau nanti saksi ahli yang lain? Saya kira yang mulia, karena ini harus pulang malam ini juga, saya pikir sudah selesai yang mulia. Sudah cukup ya. Cukup. So it's finished because you have to go back to Australia this evening. Sudah keteri aja. Pertanyaan yang barusan tadi, justru di sini jadi menarik ya. Tadi formalin dimasukkan ke tubuh korban menurut ahli akan mengesampingkan sianida di dalam darah. Nah, bukankah itu yang menyebabkan kandungan sianida menjadi berkurang di lambung sehingga hanya berjumlah 0,2 mg? You said that the injection of formalin into the body would remove cyanide. Well, if that is the case, then is this the reason why you find only 0.2 cyanide in the stomach? Because all the other cyanide has been removed by the formalin. The cyanide will be removed from only where the formalin gets to, and if it's put in your blood vessels, it will only be in your blood vessels. Formalin akan menyingkirkan sianida hanya pada tempat yang terkena oleh formalin tersebut. Karena formalin tersebut dimasukkan melalui pembuluh darah, maka darah yang ada di dalam pembuluh darah, maka kandungan sianida yang ada di dalam pembuluh darah itulah yang akan tersingkir atau hilang oleh masuknya formalin ke dalam pembuluh darah. Tidak ada pengaruhnya yang di lambung. So that meaning that there is no effect on the cyanide that is found in the stomach. I would not expect any effect unless the stomach was contaminated somehow, but not through the embalming process, maybe due to collection of the stomach. Tidak kecuali lambung tersebut juga terkontaminasi oleh formalin. Tetapi bukan karena proses pemberian formalin, tetapi mungkin pada waktu diambil sampel dari lambung tersebut. Tapi biasanya lambung bisa terkontaminasi dengan formalin kan? But this means that stomach can be contaminated with formalin. If during the autopsy formalin spread, possible, but given there was cyanide found in the stomach when it was collected, I don't think much formalin would be in the stomach at all because the cyanide would be gone. Apabila pada waktu otopsi dilakukan, formalin yang dimasukkan dalam tubuh tersebut masuk ke dalam lambung, maka sianida yang ada di dalam lambung juga akan hilang. Tetapi kenyataannya sianida masih ditemukan di dalam lambung. Sudah ya? Cukup ya? Ada tanggapan dari terdakwa? Aduh, tidak ada ya. Terima kasih ya. Thank you. Thank you so much for Mr. Robertson.
Silakan. Yang mulia, sebelum ditutup saya ada sedikit aja satu permintaan. Karena terganggu sekali sebenarnya dengan tadi yang diberikan oleh jaksa. Karena ini ternyata diberikan oleh bapaknya almarhum John Nasaruddin kepada jaksa, kepada Ibu Melian.